معاشی میدان سے بڑی خبر آ گئی، آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ کر لیا۔ آئی ایم ایف نے $3 ارب کا سٹاف لیول معاہدہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر خزانہ حکام کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے لیے شرائط پوری کر دی گئی تھی۔ پاکستان کی جانب سے سویڈن میں مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کے مضمون فعال کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آزادی اظہار کے نام پر نفرت اور تشدد پر اکسانے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایران اور آذربائیجان کے صدور کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عید کے موقع پر ایران کی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی پاکستانی قیادت اور عوام کو عید کی مبارکبادی اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے صوبائی وزراء ارکین اسمبلی پارٹی عہدیداران اور کارکنوں کی ملاقات۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو، صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن، رمیش لال اور نذیر خان بھوڈیو نے زرداری ہاؤس نوابشاہ میں ملاقات کی۔ جام تماچی اڈر، نصیبی اچنہ اور دیگر رہنماؤں نے بھی ملاقات کی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد فرزندان اسلام نے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں عید کی نماز اجتماعات منعقد کیے گئے۔ عید کے دوسرے روز قربانی کے جانوروں کی قیمتیں گر گئی۔ بچے کچھ جانور بچ گئے۔ وپاری آبائی علاقوں کو واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ عید کے پہلے روز منہ مانگے ریٹ مانگنے والے کسائیوں کے بھرم بھی ختم ہو گئے۔ جو رقم ملے لے کر جانور گرانے پر تیار۔ رانے روسٹ کروانے والوں کا کاروبار عید کے دوسرے روز بھی چمکنے کا امکان۔ فیصل آباد میں فائرنگ کے واقعے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فیصل آباد پولیس کے مطابق تھانہ کھڑیاں والا کے علاقے میں کار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کار میں سوار باپ بیٹی سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے۔ ایشیز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن آسٹریلیا ٹیم 416 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسٹیو سمتھ نے 110 رن سکور کیے۔ انگلینڈ کی جانب سے رابنسن اور جوش ٹیم نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جوابی اننگز میں انگلینڈ نے 4 وکٹ پر 278 رنز بنا لیے۔ بین ڈکٹ کے 98 رنز کی اننگز انگلینڈ کو اب تک 138 رنز کے خسارے کا سامنا ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि माशी मैदान से बड़ी खबर आ गई। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया है। IMF ने $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहदा करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहदा तय पा गया। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए शराइत पूरी कर दी गई थी, जिसके बाद मामूलात असूली तौर पर तय पा गए। IMF मिशन एलामिया के मुताबिक मुआहदा वर्चुअल मुज़ाकरात के जरिए मुकम्मल किया गया। IMF मिशन चीफ नाथन पोर्टर और उनकी टीम ने वर्चुअल मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान अथॉरिटीज से इस्लाहात पर मुसलसल राब्ते में रहे। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना था कि स्टाफ लेवल मुआहदे को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट 9 माह के लिए किया गया है। अब पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फराहम किया जा सकेगा। खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि माशी मैदान से बड़ी खबर आई है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया है। IMF से $3 अरब मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहदा तय पा गया है। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए शराइत पूरी कर दी गई थी, जिसके बाद मामूलात असूली तौर पर तय पा गए हैं। IMF मिशन एलामिया के मुताबिक मुआहदा वर्चुअल मुज़ाकरात के जरिए मुकम्मल किया गया। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर और उनकी टीम ने वर्चुअल मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान अथॉरिटीज से इस्लाहात पर मुसलसल राब्ते में रहे। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदे को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत की है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी घटिया नफरत अंगेज़ इस्लामोफोबिक हरकतें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान स्वीडन में मस्जिद के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती करने की मज़म्मत करता है। आज़ादी इज़हार और एहतजाज के नाम पर इम्तियाजी सलूक, नफरत और तशद्दुद के लिए उकसाने के अमल को किसी तरह भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत की। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी घटिया नफरत अंगेज़ इस्लामोफोबिक हरकतें अपने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान स्वीडन में मस्जिद के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती करने की मज़म्मत करता है। आज़ादी इज़हार और एहतजाज के नाम पर इम्तियाजी सलूक, नफरत और तशद्दुद के लिए उकसाने के अमल को किसी तरह भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अज़रबैजान के सदूर को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद के मौके पर ईरान की क़यादत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने भी पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और खैर सगाली के जज्बात का इज़हार किया। दोनों कायदीन ने बरादर हमसाया ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा किया और सरहद पर मार्केट्स के क़याम को दो तरफ़ा माशी और तजारती ताउन के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दिया है। ईरानी सदर ने ईद की मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ को भी टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद देते हुए अवाम और हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। सदर इल्हाम अलियूफ ने भी खैर सगाली की गर्म जोश जवाबी जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान के साथ दो तरफ़ा ताउन के अमल को तेज़ करने के अज़म का ज़ाहिर किया है। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान से LNG की फराहमी का अमल तेज़ करने की उम्मीद का भी इजहार किया। सदर इल्हाम अलियूफ ने भी ईद की मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया है। शहबाज शरीफ ने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के कायदीन को ईद की मुबारकबाद दी और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की और साथ ही इत्तेहादी जमातों के कायदीन को IMF के MD से होने वाली गुफ्तगू से
آگاہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے قائدین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون کیا۔ شہباز شریف نے حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے قائدین کو عید کی مبارکباد دی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے قائدین سے ملکی سیاسی و معاشرتی صورتحال پر گفتگو کی ہے اور ساتھ ہی اتحادی جماعتوں کے قائدین کو IMF کے MD سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری سے صوبائی وزراء اراکین اسمبلی پارٹی عہدیداران اور کارکنوں نے ملاقات کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد، صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن، رمیش لال اور نذیر خان بھگیو نے زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ملاقات کی۔ جام تماچی، نصیبہ چنہ اور دیگر رہنماؤں نے بھی سابق صدر سے ملاقات کی اور عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر ضیاء الحسن، حاجی علی حسن زرداری، علی اکبر جمالی اور عاشق زرداری موجود تھے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ سابق صدر آصف علی زرداری سے صوبائی وزراء اراکین اسمبلی پارٹی عہدیداران اور کارکنوں نے ملاقات کی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو، صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن، رمیش لال اور نذیر خان بھگیو نے زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ملاقات کی۔ جام تماچی، نصیبہ چنہ اور دیگر رہنماؤں نے بھی سابق صدر سے ملاقات کی اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ضیاء الحسن، حاجی علی حسن زرداری، علی اکبر جمالی اور عاشق زرداری موجود تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وفاقی وزیر مذہبی امور طلحہ محمود، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سمیت دیگر وزراء نے ملاقات کی۔ خادمین حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نبابت کرتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے اس سال حج پر آنے والے مسلم رہنماؤں اور اعلیٰ عہدیداروں اور مذہبی شخصیات کے اعزاز میں استقبالیہ کیا۔ مینا پیلس میں سعودی ولی عہد نے اسلامی ممالک کے مختلف وفود سے ملاقات کی۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں ڈاکٹر عارف الوی اور وفاقی وزراء نے حج 2023 کے کامیاب انتظامات پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے صدر مملکت عارف الوی، وفاقی وزیر مذہبی امور طلحہ محمود، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سمیت دیگر وزراء نے ملاقات کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے اس سال حج پر آنے والے مسلم رہنماؤں اور اعلیٰ عہدیداروں اور مذہبی شخصیات کے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا۔ مینا پیلس میں سعودی ولی عہد نے اسلامی ممالک کے مختلف وفود سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق سینیٹر طلحہ محمود نے حج انتظامات سے متعلق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر سینیٹر طلحہ محمود کا کہنا تھا کہ حجاج کرام کے لیے سعودی حکومت کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ وزیر مذہبی امور نے تسبیح کا ہدیہ بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو پیش کیا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق سینیٹر طلحہ محمود نے حج انتظامات سے متعلق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر سینیٹر طلحہ محمود کا کہنا تھا کہ حجاج کرام کے لیے سعودی حکومت کی خدمات قابل تحسین ہے۔
वज़ीर मजहबी अमूर ने तस्बीह का हदिया भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पेश किया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि IMF से क्या शराइत तय हुई है आवाम को बताना होगा, क्योंकि 300 अरब रुपए के मजीद टैक्स आवाम पर लगा रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा कि सारा घड़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। माशी और सियासी इज्जत नीलाम हो जाए तो ना कोई मदद करता है, ना आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरानों के चेहरों पर पड़ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब सवाल सियासत का नहीं, रियासत का है। जमहूरियत मजबूरियत बन चुकी है। 13 अगस्त रेड लाइन है। रात 10 बजे लाल हवेली से खिताब करूंगा। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि हम प्याला हम नवाला होने से 13 पार्टियों को कुछ नहीं मिलेगा। हुक्मरान सियासी फैसले दुबई में करते हैं क्योंकि खौफ ज़दा बैठे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि IMF से क्या शराइत तय हुई हैं आवाम को बताना होगा, क्योंकि 300 अरब रुपए के मजीद टैक्स आवाम पर लगा रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा कि सारा घड़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया। माशी और सियासी इज्जत नीलाम हो जाए तो कोई मदद नहीं करता, ना आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरानों के चेहरे पर पड़े जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब सवाल सियासत का नहीं, रियासत का है। जमहूरियत मजबूरियत है। 13 अगस्त रेड लाइन है। रात 10 बजे लाल हवेली से खिताब करूंगा। ईद उल अजहा के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर ईद के दूसरे रोज़ भी सुबह से ही सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। कसाबों ने नखरे दिखाने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रखा। जानवर कुर्बान करने के लिए मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। दूसरी जानिब कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। ईद के दूसरे रोज़ भी घरों में मज़ेदार पकवान तैयार होंगे। शहरियों की जानिब से नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। ईद के पहले रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद ख़वातीन ने किचन का होल्ड संभाल लिया। मज़े मज़े के खाने बनाए। किसी ने निहारी कलेजी बनाई तो कहीं कोरमा और गोश्त पकाया गया। जहां घरों में लजीज खाने बनते रहे, वहीं प्यारे जानवर कुर्बान होने पर बच्चे अफसरदा दिखाई दिए। इधर ईद के मौका पर तफरीह गाहों और सियाहती मुकामात पर भी आवाम का रश लग गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने मरी, गलियात और शुमाली इलाकों का रुख कर लिया है। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर ईद के दूसरे रोज़ भी सुबह से ही सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। किसाबों ने नखरे दिखाने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रखा हुआ है। जानवर कुर्बान करने के लिए मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानिब कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। ईद के दूसरे रोज़ भी घरों में मज़ेदार पकवान तैयार होंगे। शहरियों के जानिब से नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारियों का सिलसिला है जो शुरू हो गया है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद फर्जंदान इस्लाम ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। ईद के दूसरे रोज़ कुर्बानी के जानवरों की कीमतें गिर गई। बच्चे कुछ जानवर बचकर व्यापारी अब्बाई इलाकों को वापस जाने की तैयारी करने लगे। ईद के पहले रोज़ मुंह मांगे रेट मांगने वाले कसाईयों के भरम भी खत्म हो गए। जो रकम मिले लेकर जानवर गिराने पर तैयार हो गए। राने रोस्ट करवाने वालों का कारोबार ईद के दूसरे रोज़ भी चमकने का इम्कान है। आपको अपडेट करें कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई है। नमाज ईद की अदायगी के बाद फर्जंदान इस्लाम ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई।
عید کے دوسرے روز پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گوجرات، چکوال، ڈسکا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ عید کے دوسرے روز پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گوجرات، چکوال، ڈسکا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان۔ پنجاب کے ضلع فیصل آباد میں فائرنگ کے واقعے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فیصل آباد پولیس کے مطابق تھانہ کھڑیاں والا کے علاقے میں کار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کار سوار باپ بیٹی سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ 2 گروپوں میں پرانی دشمنی کی وجہ سے پیش آیا۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے ضلع فیصل آباد میں فائرنگ کے واقعے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فیصل آباد پولیس کے مطابق تھانہ کھڑیاں والا کے علاقے میں کار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کار سوار باپ بیٹی سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ 2 گروپوں میں پرانی دشمنی کی وجہ سے پیش آیا۔ پیر محل انٹرچینج کے قریب موٹر وے پر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق پیر محل انٹرچینج کے قریب موٹر وے پر افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں تیز رفتاری کا باعث مزدہ الٹ گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والے مزدے پر اونٹوں کو لوڈ کر کے لاہور سے خانیوال لے جایا جا رہا تھا۔ ریسکیو حکام نے مزید بتایا کہ حادثے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ اونٹوں کو ریسکیو کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پیر محل انٹرچینج کے قریب موٹر وے ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق پیر محل انٹرچینج کے قریب موٹر وے پر افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں تیز رفتاری کے باعث مزدہ الٹ گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والے مزدے پر اونٹوں کو لوڈ کر کے لاہور سے خانیوال لے جایا جا رہا تھا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو بتائیں کہ عید کے روز بجلی کی بدترین اور ظالمانہ لوڈ شیڈنگ۔ سرائے نورنگ گریڈ انتظامیہ نے عید کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا مزید احوال جانیں گے لکی مروت سے شریف اللہ خان کی رپورٹ میں۔ عید کے روز بجلی کی بدترین اور ظالمانہ لوڈ شیڈنگ پر سرائے نورنگ گریڈ انتظامیہ نے قومی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی رولنگ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ ناروا لوڈ شیڈنگ پر عوام اور لوکل گورنمنٹ نمائندگان بھی مشتعل ہو گئے۔ اس موقع پر گریڈ انچارج نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو نہیں مانتے اور نہ ہی ہمیں عید پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا حکومت کی طرف سے کوئی حکم نامہ نہیں ملا۔ اعلیٰ حکام سے حکم نامہ لے آئے تو ہی لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوگی، ورنہ ہم سے کوئی امید نہ رکھے۔ مذاکراتی ٹیم میں شامل عوامی نمائندگان اور اہل علاقہ نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کے فیڈر پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، جبکہ دیگر علاقوں میں دن رات بجلی بند ہوتی ہیں۔
ईद के दिन 16 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग और गर्मी से बिलबिला उठे हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी के सताए आवाम 24 घंटे बिजली का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पेश को कम अज़ कम 12 घंटे बिजली आवाम को मुहैया करे। शेड्यूल के खिलाफ और 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। इस मौके पर ग्रिड इंतज़ामिया और मुज़ाकराती टीम में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। नसरखेल, ममखेल और सराय नवरंग के अवामी नुमाइंदगान ने ग्रिड इंतज़ामिया को 12 घंटे बिजली के लिए भी आज शाम तक डेडलाइन दे दी। वाज़ेह रहे कि सराय नवरंग ग्रिड के साथ मुल्हिका फीडर पर ईद में भी 20 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। कैमरा टीम के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर, न्यूज़। जहानिया बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने नेशनल हाईवे लोधना ता खानेवाल रोड बंद कर दिया। ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी। मजीद जानते हैं जहानिया से हमारे नुमाइंदे गफ्फार कमर से, जो कि इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी और हबस की वजह से जो पहली है लोड शेडिंग ने एक तो आवाम का जीना मुहाल कर दिया था, जबकि आज 3-4 रोज हो गए हैं जो जहानिया के शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। जो जहानिया का नवाही इलाका उसमें 3-4 दिन से बिजली गायब है। तो इस वक्त जो मुजाहरीन है उन्होंने रोड को भी ब्लॉक किया हुआ है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। असा सर रोड इस वास्ते बंद किया है बस साढ़े 3 दिन तकरीबाबाद महल्ले की बिजली बिल्कुल नहीं आ गई। बच्चे साढ़े पानी तो तरस गए ने, फ्रिजा साड़ियां बंद, हर काम तो असा बेसाख हो गए। अखीर करके अस रोड बंद किया। ना साड़ी MPA सुनता पाया, ना साड़ी वाटर दफ्तर सुनता पाया, ना साड़ी तकरीबन SHO सुनता पाया। किधर करिए? अखीर करके अस रोड बंद किया है वा। साडा मुतालबा ही साड़ी लाइट चालू की जाए तो असा तकरीबन होर साडा कोई मुतालब नहीं है। साल बाद असा भैन किदा बकरे कट्टे का गोश्त खाते हैं, वो भी साढ़े नसीबा च नहीं है। तो तुहानू थोड़ी बहुत इन्होंने शर्म आनी चाहिए है ताकि साडा रोड ते बिजली का पैदा करे। कम कम साडा सहूलत सुन ले। एबटाबाद ईद उल अजहा के मौके पर पेशावर, चारसदा और दीगर मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों ने कुदरती हुस्न के नज़ारे देखने के लिए हज़ारे का रुख कर लिया। ईद के मौके पर तरह तरह के खाने खाए गए और खूब लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दीगर मुकामात की सैर भी लोगों ने की। तफसीलात जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की खुशियाँ लोग जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। इसी तरह कुछ सयाह भी हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। हवेलिया के मकाम पर पानी बड़ा खूबसूरत है और लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, क्या कुछ खा रहे हैं, क्या कुछ पका रहे हैं। हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं और वो क्या कुछ कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम नौशहरा से आए इधर एंजॉय के लिए। हवेलिया इधर से फिर जाएगा अब्टाबाद से नथिया गली। हम इधर पकाएगा दमपोख और चावल छोले पकाएगा। कितने टीम मेंबर हैं आप? हमारा टीम तकरीबन 15-16 बंदे और गया बाजार से फ्रूट मूट लाते हैं और हम इधर भाई उधर पका रहे। अभी तक आपने यहाँ पर क्या कुछ खा लिया है? हमने इधर सीखे खाए, हम सीखे बोलते हैं। ठीक है, तुम क्या बोलते हैं? अच्छा, बाकी मछलियाँ भी मिली हैं कि नहीं पानी में से? नहीं, इधर मछली नहीं है तो नौशेरा नहीं है तो मछली है। ठीक है, मछली है पर हम हमारे पास सहूलत मछली का सहूलत नहीं है ना, हम मछलियाँ पकड़ ले। अच्छा, आप ईद की खुशियाँ यहाँ पर मनाने के लिए आए। अपने दोस्तों को जो रह गए हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम भी इस तरह सही अच्छा मौसम है। इधर नवाशहर में इतना गर्मी है, गर्मी से लोग बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, इधर इतना सोना मौसम है, अच्छा मौसम है ना। हमको हम न गर्मी पर समझ इधर गर्मी है नहीं है। बस हमारे और दोस्तों के ये पैगाम पहुँचा दो ना कि वो भी इधर आ जाए, चक्कर मारे एंजॉय के लिए इधर आ जाए। जी बिल्कुल जी, सयाहों से हमारी बात हुई है जो कि ईद यहाँ पर मनाने के लिए आए हुए थे और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने खा भी ली और कुछ खाने के इरादे में भी हैं और मज़ीद भी अयूबिया, नथिया गली, शेरवान, तनावल, इसी तरह दीगर इलाकों का भी वो ज़रूर रुख करेंगे। और जितने भी सयाह हैं उनको ये उन्होंने दावत भी दी है कि वो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें और खूब लुत्फ़अंदोज़ हों। जी यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि मैक्सिको में शदीद गर्मी से जून में 100 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मैक्सिको के वजारत सेहत ने कहा है कि हीट स्ट्रोक और जिस्म में पानी की कमी अमवात की वजह बनी। वजारत सेहत का कहना है कि सबसे ज्यादा 64 अमवात मैक्सिको की रियासत न्यूवीव लीवन में हुई हैं। मैक्सिको की रियासत सोनोरा में रवा हफ्ते दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हुकाम ने कहा कि रवा मौसम गर्मा में मैक्सिको भर में औसतन दर्जा हरारत 30 से 45 डिग्री रहा। वजारत सेहत का यह भी कहना है कि 1 जुलाई से एक और हीट वेव का इम्कान है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के हुक्म और कायम मुकाम SSP CIA आफ्ताब फुल्लरवान की हिदायत के मुताबिक CIA चूंग के DSP फारूक असगर अवान और उनकी टीम का बैनुल असलाई नकबजन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी नकबजन गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में नईम और उसका साथी कमर जमान शामिल। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 25 लाख रुपए नकदी, तराई जेवरात, मोबाइल फोन, घड़ियां और नाजायज असलहा बरामद किया गया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, सियालकोट में राहजनी, नकबजनी समेत डकैतियों का इंकशाफ किया है। DSP CIA चूंग फारूक असगर ऐवान का कहना था कि अवाम की जानो माल की हिफाजत पुलिस का अव्वलीन फर्ज है। SP CIA का इंचार्ज CIA चूंग और उनकी टीम को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। आपको बताएं कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के हुक्म और कायम मुकाम SSP CIA आफ्ताब फुल्लरवान की हिदायत के मुताबिक CIA चूंग के DSP फारूक असगर ऐवान और उनकी टीम का बैनुल असलाई नकबजन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी नकबजन गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में नईम और उसका साथी कमर जमान शामिल। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 25 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन, घड़ियां और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।